Moja se zadnja gošća bavi spašavanjem mačaka. Molim vas, pozdravite Mirnu Herman. Mirna, evo ti si u jako dobrom društvu, s tobom je mali Lega. Da. Lega je došao iz Osijeka. U biti sam vidjela na Facebooku objavu od udruge 9 života iz Osijeka da su imali dojavu o 3 mačića koja su bačena na smeće. S tim da je jedan od njih imao oči doslovno vani. Znači, ispale su mu oči. I u biti vidjela sam da traže smještaj za njih, a pošto je u Osijeku općenito teška situacija što se tiče napuštenih životinja, znala sam da će im biti teško pronaći smještaj za potpuno slijepog mačića i u biti sam im se javila da ovog koji je u najgorem stanju mogu poslati meni za Zagreb. I koliko dugo je sad već kod tebe? Zadnjih mjesec dana je kod mene, s tim da je kod mene, znači, poslan je... Imam da se i njemu jako sviđa. Pa naspram smeća u kojem je živio. Da, doputovao je pa gotovo isti dan i odmah sutradan završio na operaciji jer smo morali sanirati te infekcije, izvaditi te oči, kirurški zatvoriti otvorene rane. I u biti se on kroz već tjedan dana potpuno oporavio i od tad je zdravo mače koje je u biti spremno za udomljenje. Ti zapravo imaš Facebook stranicu Prava šapa. Čime se zapravo baviš? Pa Prava šapa je znači nastala prije koje 2 godine. Nas par cura smo trebale nekakvu formiranu stranicu da možemo objavljivati ljudima što sve radimo i kakvu pomoć trebamo. I u biti, znači kako je zamišljena, tako danas i funkcionira, čak puno bolje nego što smo uopće mogli zamisliti da bi to moglo zaživjeti. Ne znam, svaki put kada nešto trebamo, kada trebamo nekakvu pomoć, objavimo na Facebooku, na primjer. Dakle, ako vam treba, ne znam, prijevoz do veterinara ili tako nešto? Ono što je, znači, ono što je kod nas specifično je to što mi nismo udruga. Mi smo par pojedinaca i u biti nemamo, znači, nikakva sredstva, nemamo čak ni auto, nemamo nikakvo sklonište, nikakav azil, ali u biti nalazimo to sve putem Facebook stranice, odnosno postavimo apel za pomoć i ljudi se jave. Ti si osim svega toga i privremena udomiteljica, tako da sada kod sebe imaš isto 10-ak mačaka i na neki način si se specijalizirala za one malo zahtjevnije situacije. Da. U biti svaka volonterka Prave šape je ujedno i teta čuvalica. Ja osobno, kako imam 5-godišnje iskustvo sa mačkama, napuštenim, ozlijeđenim i teško bolesnim, sam u biti zaprimila te neke teže slučajeve koji trebaju svakodnevne terapije i možda neke stvari koje ljudi baš nisu navikli gledati, na primjer mazanje i kapanje oka koje je ispalo van i slično. I u biti, znači, pretvorila sam stan u mini azil, s tim da naravno mačke nisu puštene po stanu, nego imamo kvazi karantenu, imamo više kaveza, unutra su mace na oporavku od operacija, na oporavku od sterilizacije i slično. I u biti kada ozdrave, kada se dovedu do nekog funkcionalnog stanja, onda ih pokušavaš udomiti? Onda idu kod teta čuvalica i tamo čekaju u biti trajno udomljenje? Da. Kako ćeš se uspjeti odvojiti od njega? Jako lako. Jako lako? Jako lako. To je meni, za razliku od teta čuvalica naših, kojih brojimo čak 50, meni je to jako lako zato što sam ih jako puno tako dala. I u biti otvorim šampanjac kad se neko udomi jer znam da mogu uzeti sljedećeg koji je na cesti, koji čeka svoj red. A on pronađe trajni dom koji mu je trajno rješenje? Naravno. Kako izgleda tvoj prosječan dan nekako? Pa u biti ako se uspijem naspavat, što je rijetko jer imam često na oporavku slobodno živuće divlje mačke koje po noći malo ožive pa počnu urlat za slobodom. Pa ne znam, ujutro naravno njih sve nahraniti, svako ima posebnu terapiju, na posebnoj hrani je. Tako da dok obiđem sve kaveze, dok im svima dam terapiju i hranu, nakon toga ide čišćenje, treba 10 WC-a počistiti, promijeniti pijesak. Naravno, svakodnevno se dezinficira sve jer je bitno smanjiti bilo kakvu mogućnost zaraze bilo kakvim virusom. Tako da u biti
to sve radim prije nego što krenem veterinaru. Kako se uspiješ financirati jer sve to zahtijeva i vrijeme, naravno i novac? Da. Pa u biti se financiramo tako da sve što radimo objavljujemo na Facebook stranici i onda ljudi prate i vide koliko radimo, vide da stvarno radimo i uskaču nam svakako, stvarno stalno uskaču. Mogu donijeti hranu u fizičkom obliku, mogu otići kod veterinara, platiti račune. Pretpostavljam da brojni veterinari imaju razumijevanja, znam barem za neke u gradu koji pokušavaju ili sterilizirati ili cijepiti malo jeftinije ili čak besplatno. Pa besplatno nažalost ne, jer i njih to košta naravno, ali mi smo našli pa konkretno 2 veterinara s kojima smo jako zadovoljni, 2 ambulante. Oni nam stvarno maksimalno izlaze u susret i s njima se nadamo nastaviti suradnju, jer su stvarno stručni i empatični prema životinjama. A koliko su ljudi inače empatični? Koliko misliš da imamo razumijevanja za napuštene životinje? Pa, mislim, situacija je loša, ali ono što bih ja htjela napomenuti je da ide na bolje. Svakako ide na bolje. Ja se sjećam pa tako negdje prije 5 godina u biti zašto sam se ja odlučila ovakve spašavati, između ostalih, je bila situacija da meni nitko nije htio pomoći sa macom bez oka. Meni su u brojnim udrugama govorili da se takva maca ne može udomiti i da se takvu macu u biti ne isplati spašavati i udomljavati. Meni je to bilo nepojmljivo i ja jednostavno to nisam mogla prihvatiti i odlučila sam baš tu reagirati, baš pokušati ljude osvijestiti da to što je maca nema nogu ili oko ili... Da i dalje zaslužuje ljubav i pažnju. Ma da, naravno. Danas imaš puno situacija kada ljudi doista uskaču i pomažu i javljaju ti za životinje. Bila je jedna situacija sa Ivy. Jesam dobro zapamtio? Da, sa Ivy. Evo, Ivy je bio super primjer kako se prava šapa razvila. Znači, iz onoga kad meni nitko nije htio pomoći, se desila Ivy gdje je u biti mi praktički nismo ništa napravili. Znači, prava šapa nije napravila ništa konkretno, nego su sve napravili ljudi koji su nas pratili. Znači, Ivy nismo pronašli mi, nego jedna cura dok je šetala po Vukovarskoj je našla u blatu macu koja se trese, koja je doslovno bila na samrti. Slikala ju je mobitelom i poslala meni sliku. Ja sam tu sliku objavila na Facebooku kako nemam auto, kako živim na drugom kraju grada. Ja ju nisam mogla spasiti, nego sam objavila na Facebooku da je maca tu i tu i da li netko ima auto da odmah ode po macu. Javila se cura odmah, znači 3. osoba koja nije u pravoj šapi, koja nema veze sa pravom šapom, se javila i otišla po macu odmah. Paralelno sam ja zvala naše veterinare s tim da je bio neradni dan, znači molila sam ih da dođu na dežurstvo. Maca je dostavljena tamo, oni su je zaprimili i stavili u stacionar, stavili na terapiju. I u biti dugo je trajalo da se maca uopće dovede u neko funkcionalno stanje zato što je jetra potpuno bila uništena. I onda kada smo je doveli do tog stanja se opet javila 4. osoba koja je rekla da će ju privremeno primiti. Dakle, nismo ju mi morali primiti. Lanac ljudi koji imaju dobre namjere i spremni su uskočiti. I koji nisu udruga i koji nisu nikakvi volonteri u biti se aktiviraju. I to je ono što mi želimo. Znači, da zapravo imate što manje posla. Da. Mislim, to je cilj svake udruge, ne? Ali to je onaj neki naš krajnji cilj. Znači, ne stvoriti udrugu koju će građani, nesavjesni građani iskorištavati kao rješenje problema, nego educirati i aktivirati ljude. Znači, ako svako napravi nešto, udruge neće imati raditi šta. Pa, mislim da je to cilj i Petri i Vlatki, zapravo i svima koji rade udrugama. Evo, Vlatka, za kraj. Sada dolazi ovo vrijeme godišnjih odmora, sve toplije i toplije i to je obično vrijeme kada se sve više i mačaka i pasa nađe na cesti. Što bih htjela poručiti ljudima? Pas nije igračka. Da dobro razmisle kada udomljavaju psa, kad zažele životinju, koji su njihovi motivi i razlozi. Jer većina ljudi, imamo dosta upita, ljudi žele psa djeci za igračku. Pas nije igračka i onda ga uzmu za Božić kao divan krasan poklon i onda je to slatko štene koje prvo što im izgrize sve po kući. Naraste u psa koji na ljeto nema kuda jer oni ga za godišnji ne žele voditi sa sobom na put i onda ga jednostavno izbace na cestu. Jednostavno rješenje da bude na ulici gdje onda uskačete vi.
Evo, Mirna, jedna od stvari za koje se vi zalažete je i da se sve mace, odnosno što više maca steriliziraju, odnosno kastriraju. Da, naravno. Mislim, ne postižemo ništa ako skupljamo svake godine mačiće i ne radimo ništa drugo. Znači, naša akcija i naš cilj je sterilizirati ulične mačke. Znači, time bi smanjili broj ovakvim slučajevima, smanjili bi broj općenito napuštenih mačaka u Zagrebu i time bi poboljšali život mačkama koje trenutno žive u gradu Zagrebu na ulici, jer to su mace koje imaju svoja prava i koje žive u simbiozi sa gradom. Dakle, grad Zagreb treba ulične mačke, ali je naš cilj da one budu što zdravije, da ih ima kontrolirani broj i da to jednostavno funkcionira, a ne da se mace truju, da se tjeraju, da se gađaju puškama i sl. Naravno. Petra, i vama je dosta bitno i podržavate to da se isteriliziraju i kastriraju i mace i psi. Definitivno. Za mačke pogotovo trap, nutra, release, odnosno uhvati, kastriraj, vrati. To je definitivno fantastičan program. Za pse ista stvar. Znači, bez sterilizacije, bez kastracije nema nikakvog pomaka, jer svaki put kada mi psa pokupimo sa ceste, mi zapravo stavljamo samo flaster. Treba promijeniti svijest ljudi, treba doći od toga da kastracija, odnosno sterilizacija nije nešto neprirodno, nego da način na koji se ti štenci onda kasnije rješavaju, gdje se bacaju po smeću, utapljaju ili se zatuku, da je to ono što je neprirodno. Životinja koja je kastrirana ili sterilizirana ima jednako dug, veseo i sretan i zdrav život i dapače čak i daleko, daleko kvalitetniji. Hvala vam puno. Hvala puno, Mirna. Hvala puno svim mojim prijašnjim gošćama i svim i psima i macama koji su bili danas u emisiji. Bili ste jako, jako dragi. Mislim da su zapravo svojim ponašanjem pokazali koliko privremeni udomitelji i udruge zapravo obavljaju sajan posao. Hvala vam puno. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste nas gledali. Slobodno se svim našim udrugama koje ste danas upoznali možete javiti na njihovim Facebook stranicama. Naravno, možete se i nama javiti na našoj Facebook stranici Svaki dan dobar dan. Hvala vam što ste nas pratili danas. Pratite nas i dalje.